Assalamu alaikum aw bisimila an ka plateau sanfɛ ani belebele dɔ bɛ ɲɔgɔn boro bi wulada na mais avant que an bɛna sira d'a ma an b'an ka lajɛlikɛbagaw fo sanga ni wagati bɛɛ minnu b'a kan k'an suit réseaux sociaux kan an tɛna kuma kuntagala jan tuguni an bɛ sira di an balimacɛ ma a bɛ bɔ k'a yɛrɛ présenter n'an tilal'o la an bɛ tɛmɛ n'an ka baro tɔ ye salamu alaikum an balimacɛ. wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. i yɛrɛ tɛna présenter an ka plateau sanfɛ. ayiwa ne de ye mon papa ye Buwaki ka bɔ ka an lamɛnli jamaw n'an filɛ jama bɛɛ lajɛlen fo nin wagati in na ko ne ko bɛɛ lajɛlen ni su. donc alhamdulillah ni tun ye an balimacɛ min ye mon papa ye Buwaki kɛnɛ kan donc an bɛna sira di an balimacɛ ma ale fana bɛna bɔ ka yɛrɛ présenter n'an tilala an bɛ tɛmɛ n'an ka baro tɔ ye comme bɔra ka fɔ ɲam kan assalamu alaikum. wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. i bɛ se k'i yɛrɛ présenter an ka plateau sanfɛ. ayiwa ne la alhamdulillah ne ye jeliba de ye awɔ jeli amadu danbele u bɛ n wele jeliba ka bɔ ka foli di bɛɛ lajɛlen ma. alhamdulillah ni tun ye an ka jeliba ye donc an tɛna kuma kuntagala jan tuguni an bɛna question premier poser an ka jericɛ ma min ye mon papa ye a donna jeriya nin kɔnɔ ɲa jumɛn ma a bɛ se ka bɔ k'o expliquer an ye. ayiwa ne balimamuso o ka nɔgɔ komi a man gɛlɛn bari ne fa ye jeli ye ne ba ye jeli ye ne ka jeliya nacogo filɛ. i fa ye jeli ye i ba ye jeli ye donc ya jeliya nana ten. ok o diyara an ye an ka jeliba ne fana bɛna dɔɔni fɔ an ɲɛna i ta kan. alhamdulillah ne yɛrɛ wolola n y'a sɔrɔ n fa la n y'a sɔrɔ n ba la awɔ n wolola k'a sɔrɔ so donc n fana mɔna n'a ye o don ala ye n fana natiya kan an b'o sira de kan. ok alhamdulillah donc ne tun ye an balimacɛ ye ka bɔ k'a nacogo fɔ jeriya la ɲam kan donc question filanan ye min ye i ka style musical i ye kumakɛla le ou bien i ye dɔnkilidala le. awɔ i ka kuma diyara n ye ne ye dɔnkilida de kɛ ne bɛ dɔnkili de la. dɔnkili nasugu jumɛn. awɔ bɔn ne bɛ dɔnkili caman da n bɛ dɔnkili caman da n bɛ se ka lajinɛ ka dɔnkiliw da n bɛ se ka maliyɛn dɔnkiliw da komi n bɛ se ka wojɛnɛ ka dɔnkiliw da. i bɛ se ka maliyɛn dɔnkili jumɛn da an ɲɛna i ka fanu bɛ kan se. yee bakɔrɔ mama dunuya kulu bɛ da kan ne la bidali yo bidali fama jeli ye ɲɛ dɔ wɛrɛ ma mɔgɔlɔbɔ ɲɔgɔn na a siriya jugu de bi mɔgɔlɔbɔ ɲɔgɔn na bidali yo bidali fama jeli ye ɲɛ. ok ni k'i an ka jeliba ye ka bɔ ka dɔnkili dɔɔni la an ye ka ambiance. ok n bɛ fɛ ka question filanan min poser i kan o le ye dɔnkilila daminɛ tuma jumɛn. bon ne ye dɔnkilila daminɛ an b'a sanji 12 de la ten. awɔ ne ye dɔnkilila commencé an b'a sanji 12 de la ten. mais i ye kasɛtiw bɔ ou bien album b'i bolo. non ne ma album bɔ mais n b'a kan ni ala ni alakira sɔnna. mais kan i ye dɔnkilila daminɛ i k'a daminɛ ni sɔn jumɛn ye. bon ne ye n ka dɔnkilida fɔlɔ lajinɛ ka musique le la o dɔnkiliw bɛ yen mais n y'a kɛ lajinɛ ka dɔnkili de ye. mais i ka sɔn premier yɛrɛ ye jumɛn ye. bon muso dɔ ka dɔnkili la ne yɛrɛ kɔrɔmuso de don namasa ne ye n ka dɔnkili fɔlɔ la ale de n y'ale ka sɔn da kɔɲɔyɔrɔ la a kɛra Abidjan a Brasla. donc a y'a da i ka fanu tun bɛ di. non n y'a da o ye ne o tun ye ne yɛrɛ ka micro minɛ fɔlɔ de ye ne nana don min ko n ka dɔnkili da n ka kalanso ne ye fasa da o don k'a wari minɛ k'a bila n kun. i ye joli sɔrɔ yɔrɔ la ten. bon a ye n sɔn 400. wallahi. ok mais sɔn tɔgɔ b'i kɔnɔ. a bɛ n kɔnɔ yan. i bɛ se ka dɔnkili la an ma fila. ye nale e na muso tɛ wari sɔrɔ ka lafisaya de ma i tɛ fani ɲuman sɔrɔ ka lafisa i cɛ ma
iba ko kenalu ka kala nyere kaninka iba ko kenalu ye kala nyere kaninka ala osisi malwasa ba makele yika lukono molu ye ne kelela ye ko nyumana awa kenema molu ye ne kelela ye ko nyumana ariba boso ko don ba makele linka kabai mafu juma ya kele ba ninde ni bibi ba makele ba na feu. Ah, ok, na jala. Donc si ça question nyashina nga jeribali ma. Me fait ika jeria fanyina parce que d'autres valait la jeria là. Donc me fait ika jeria définir quoi. Alhamdulillah. Jiliya te flaye sabate. Jiliya folo jili yɛrɛ k'i yɛrɛ dɔn fɔlɔ. Ni jeli y'i yɛrɛ dɔn i bɛ maa wɛrɛ dɔn. N'i y'i yɛrɛ dɔn i ka hɔrɔn minɛ k'o kɛ kelen ye. Jeli tɛ bonya hɔrɔn ma. Jeli ye bɛɛ ta de ye. Nka maa mana kɛ cogo o cogo tigi bɛ bɛɛ la. Jeliya ye kalani dɔrɔn de. Ko mana ɲagami fɔlɔ tile la ni ko tun tiɲɛna dogo in na jeliw de tun bɛ wele ka taa ko an ka taa jamana in ko ɲini k'a dilan k'a ban. O tun bɛ di jeliw de ma. Nka sisan a kow de marasa la a tɛ ka taa sira kan tugun. Sinon jeliya yɛrɛ ye dilanni de ye. I ma mɛn ɲabakala k'i ɲɛbaa kalan k'i ɲɛbaa kalan ɲamakalaya y'o de ye. Mais jeliw b'o inspiration ta min? Bon ni kɔni ye jeliden yɛrɛ ye i b'a ta i faso la de. N m'a fɔ n'i ye artiste ye n'i ye jeliden ye i bɛ bange k'i fa n'i ba sɔrɔ a la i b'a ta i n'a fɔ ni jiri bɛ falen ji bɛ bɔn a kɔrɔ ɲa min na a bɛ wuli ji bɔnɔ de la i b'a ta o sira de la. Ah, d'accord, a faamuya. Mais question filanan bɛ mun fɔ ba kan o ye difficulté jumɛn de y'a sɔrɔ k'i tun bɛ y'a jeriya dɔnkilida la i ye degun jumɛn sɔrɔ? Ayiwa ne bɛ se k'a fɔ ne ka dɔnkilida ne ma degun sɔrɔ. Awɔ n ma album kɛ fɔlɔ dɛ kariyaw bɛ ɲɛ mais k'a bɔ a daminɛ ma ka na bila n bolo tan ne bɛ se k'a fɔ n ma degun sɔrɔ parce que ala ye nɔgɔya di yɔrɔ o yɔrɔ a ye gɛlɛya di mɔgɔ min bɛ se ka nɔgɔya kun i b'i jija gɛlɛya fitinin min bɛ na i b'o kun n'o tɛ ne ma gɛlɛya sɔrɔ ɲamakalaya la fɔlɔ. Parce que pourquoi an k'o fɔ dɔw b'a fɔ ko asiriya b'a la parce que baara bɛɛ asiriya b'a la donc comme ele k'i ma degun sɔrɔ a kɔnɔ min bon a bɛ faamu questionner caman. Asiriya b'a la kɛ est ce que asiri bɛ se k'i bɔ i da kan kan asiri tɛ se k'i bɔ i da kan kan dɛ e b'i da kan de kɛ asiri fana bon a bɛ se ka mun f'i kɔfɛ a b'o kɛ a bɛ se ka ko minnu kɛ dogo na a b'o fana kɛ mais ni ala ka ko ko da jɔnni na i b'i gɛrɛ a la de i ka hasiriya in to yen i b'i gɛrɛ a la pour que a ka se k'i sɔn walima a ka se ka ko caman k'i ye n'o tɛ ne ma nafa y'o la n ma nafa y'o la o tɛ ne ɲɛna gɛlɛyaba ye hasiriya kɔni bɛ kɛ surtout hasiriya mana kɛ fɛn fɛn na diɲɛ kɔnɔ a bɛɛ belebelebeleba de ye artisiya dɔnkilidaya ko in ye dɛ jeliya nin ko minnu b'a la a ka bɔ hakili ma donc ne b'a la fɔ k'a barikada a bɛ jɔ mais ne ma caman sɔrɔ a la oui ne b'a la fɔ k'a barikada. Mais mon papa yɛrɛ ka inspiration bɛ bɔ min? Ne ka dɔnkili inspiration ayiwa ne kɔni n'i taara sumukɛyɔrɔw la olu n'a ɲɔgɔnnaninw n'i taara sumukɛyɔrɔ la sisan ni fɔlikɛla dumanw bɛ yen n'olu sigili kɔfɛ o ɲɔgɔn inspiration duman tɛ yen i bɛ dɔnkili da ka di ye cogo min na a belebeleba ye jumɛn ye fana tuguni n'i taara dɔnkilidayɔrɔ la ni hɔrɔnmusow ye wari bɔ ayi a ko bɛɛ tɔ bɛ tiɲɛ na.
bɛɛ ka inspiration bɛ bɔ yɔrɔ la a bɛ bɔ yɔrɔ caman na ok alhamdulillah donc an bɛna sira tɛmɛ an ka jeliba ma jeliba question fana bɛ ne fɛ e ka inspiration bɛ bɔ min inspiration ye fɛn fila ye n'i taara yɔrɔ la i b'a dɔn ɲamakala tɛ se ka jama ni fɔlikɛla ɲuman t'i bolo n'i ye fɔlikɛla ɲuman sɔrɔ i taara min fana kɔ n'o y'i bisimila ko ɲuman kɛ i ma bɔ ni min ye i ka so dɔ la i b'o de fɔ a tigi ye awɔ mais souvent u b'a fɔ ko jeli dɔ b'a fɔ bon kanima sera i dan jan ka sɔrɔ da ma d'a ma ko jeliw b'o fɔ ayi o b'o fɔ o ye yɛrɛ danga de ye n'i y'o fɔ hali n'o tigi m'o d'i ma o bɛna sɔrɔ k'o d'e ma tugun e ye jɔn danga sa i yɛrɛ de danga ne ko sa e ye 100 di ne ma ka sɔrɔ hali e ma 50 di ne ma e na 100 courage sɔrɔ k'o di ne ma mais a bɛ se ka inspirer tuguni ka dɔ wɛrɛ di ayi o tɛ inspirer o maa ka dɔgɔ bi min dir'i ma cɔ ni dasigɛlen de o barikada a tigi ye n'i y'o barikada k'o timiya sini a bɛ 2 5 d'i ma awɔ a b'o yɔrɔ de la ok kuma diyara n ye mo baba i ka tournée joli kɛ diɲɛ kɔnɔ ayiwa ne ka tournée ne kɔni ma taa faransi ma taa Europe mais n kɔni ka caman kɛ an taara Bamako la an taara Mali la an taara Laginɛ ayiwa an ye janjo caman fana kɛ an yɛrɛ bolo an ye janjo caman kɛ dɛ a n'a dugu misɛnnin bolo caman voilà a ye confrontation sɔrɔ ni artiste dɔw ye voilà caman ba hali minnu bɛ farabɛla Europe an n'u caman ka di komi an n'u caman bɛ mɔgɔya la mais i ka jatigi yɛrɛ fɔlɔfɔlɔ tun ye jɔn ye ne ka jatigi fɔlɔfɔlɔ ne jatigi fɔlɔfɔlɔ Fakoli Mɔdi Kiliya Musa ni Nɔya Musa a bɛ Faransi ne jatigi fɔlɔfɔlɔ tun y'o de ye ale de tun bɛ samara san ka don ne sen na ka téléphone mara diɲɛ kɔnɔ fɔlɔ Bintu Dumuya ale de tun ye téléphone san ka di ne ma a bɛ n taa ni n ye kunkɔfɛ yɔrɔw la o kɛra ka sɔrɔ a bɛ kunkɔfɛ Buwakɛ yan Bisaba awɔ a bɛ taa ni n ye kunkɔfɛ yɔrɔ la a bɛ n kunkɔfɛ a bɛ fini de feere a bɛ taa fini caman ta yɛrɛ fɛ ka taa di tailleur sɔrɔ o b'a kɛ chemise ye k'a di yan a complet a b'a di yan ka téléphone di yan k'a kɛ n fɛ hali sini a ma tiɲɛ ok comme an ka baara kɔnɔ an ka publicité la bɛna se mais n bɛna question laban poser ale kan n'o tilala an bɛ tɛmɛ n'an ka publicité donc n bɛ fɛ an ka jeliba ka jeliw lɔyɔrɔ fɔ an ɲɛna quoi diɲɛ kɔnɔ jeliw lɔyɔrɔ lɔyɔrɔ 2 tɛ jeli la o n y'o de f'i y'a daminɛ ma jeli ni jeli jamu dar'i la dɔrɔn i ka kɛ jeli ye n'a fɔra i ma jeli a kana tiɲɛ ɲɛnɛ a bɛ tiɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ la i jija i b'a dilan yen o de ye jeli ye nka a tɛ ka faamu de sisan n'o tɛ fɛn man di diɲɛ kɔnɔ ka jeliya bɔ parce que hali jeli bɛ waso ka tɛmɛ masakɛ yɛrɛ kan jeli de bɛ taa jɔ masakɛ ɲɛkɔrɔ k'a ni sago fɔ a ma ni faama yɛrɛ bɛ diɲɛ kɔnɔ ala n'a ka kiraw bɔlen kɔ a la a belebeleba dɔ ye ɲamakala de ye parce que kira yɛrɛ kisi ni nɛɛma b'a ye don min kira tun bɛ taa ka ɲɔgɔnlajɛnw kɛ ɲamakala tun b'a kɔ n'o bɔra yen ni kira tun ye ɲamakala in sɔn o b'a fɔ fadenya nana wuli ko mun na kira bɛ fɛn ta ka di nin ma don min ka misaliya yira u la don dɔ kɛra kira tatɔ a ko ɲamakala cɛ ma e ka to yan ne kelen bɛ taa a don kira ta la kira taar'i sigi maa ma kuma ka ɲɛnajɛ in sigi ka ban ɲɔgɔn ye in sigi ka ban maa si ma kuma o ɲɔgɔn ye banni ko kira ko ne na nin ta jɔn kumana yan maa si ma sɔrɔ ka kuma ko ne tun bɛ ka fɛn di ne ma kun de b'a la kabi o don
ɲamakalaya wulila yen donc kira ma tulon k'o la maa man tɛ ka tulon kɛ ɲamakalaya yɛrɛ la wallahi nka ɲamakalaw yɛrɛ de fana bɛ ka tiɲɛ quoi sinon jeliya ka di dɛ an bɛɛ ye ɲamakala ye nka jeli bɛ yen funɛ bɛ yen garange bɛ yen mabɔ bɛ yen sakɛ bɛ yen gawulɔ bɛ yen gesere bɛ yen nin bɛɛ bɛ ɲamakalaya de kɔnɔ nka bɛɛ n'a jɔyɔrɔ de dɛ nka bɛɛ la belebele ye jeli de ye donc an bɛna tɛmɛ n'an ka publicité ye n'an tilala Espoir Studio Boaké. Boaké ni a lamini artistes commerçants Espoir Studio Boaké boîte de production min na nana artiste bɛɛ lajɛlen lafiya ni kana commerçants lafiya min na sigira wutikalo tile 15 san 2017 ni ka aw lafiya dakabana machine b'o bolo machine minnu n'o ɲɔgɔn ma ye ni ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn ma dan don n'u y'i ka baara kɛ e yɛrɛ b'a fɔ ko tabarikala tabarakala ka baara taabolo filɛ nin ye production n'o ye ka musique ɲɛnama dilan ka instrument ɲɛnama k'a kɔrɔ ni ka voix ɲɛnama d'i ma ni jama y'a lamɛn bɛɛ bi se wa Espoir Studio Boaké réalisation k'aw dɛmɛ ka clip ɲɛnama réaliser a image ɲɛnama ka montage bɛɛ lajɛlen kɛ ni y'a clip labɔ k'a d'i ma Espoir Studio Boaké artiste minnu bɛ yen k'u bɛ fɛ ka concert organiser a Espoir Studio Boaké contacter b'aw dɛmɛ ni ka concert organiser k'a diya ka kɛ tamatama fiɲɛ Espoir Studio Boaké minnu bɛ yen k'u mago bɛ artiste la walasa ka contact don u ni ɲɔgɔn cɛ a ye Espoir Studio Boaké contacter u bɛ ni artiste ɲɛ yira ɲɔgɔn na hali n'a kɛra jamana wɛrɛ Espoir Studio Boaké commerçant a fitini a n'a kumaba ka publicité ɲɛnama kɛ aw ye yaasa jama k'i lakodɔn marketing ɲɛnama a fɔ Espoir Studio Boaké ma d'aw ma dɛ denkulikɛlaw mariage-kɛlaw ani anniversaire-kɛlaw aw minnu bɛ k'a fɔ k'aw mako de bɛ photo la ka taa photo ta a image ɲɛnama aw bɛ espace flash wele baptême ani mariage ni anniversaire photo kama u bɛ taa ta ni ka ko k'a labɔ ni ka taa d'aw ma fɔ a sigiyɔrɔ la a image ɲɛnama aw minnu bɛ k'aw mako bɛ video la ka filmeli kɛ mariage denkuni ani anniversaire a bɛ Espoir Pro wele u bɛ taa filmeli kɛ ni ka video ka montage bɛɛ lajɛlen kɛ a image ɲɛnama ni dakabana mansiw ye Espoir Studio Boaké nɛgɛjuru filɛ nin ye 08 72 38 59 75 04 77 19 Espoir Studio Boaké la qualité fait la différence. ye an ka publicité tɛmɛni ye an bɛna sira di mon papa ma a bɛna bɔ tuguni ka question laban an tɛna fɔ laban parce que Facebook fana question bɛ depuis an y'a fɔ k'i bɛ nana kɛnɛ kan mɔgɔw b'a question caman poser parce que on a remarqué que i bɛ yela quoi réseau sanfɛ donc an bɛna tɛmɛ ni réseau question ye voilà mais avant k'an tɛmɛ réseau question ye question dernier bɛ yen k'a fɔ o le ye ka bɔ dɔnkilila na i bɛ baara wɛrɛ kɛ ah bon a ko bɛ n kɔnɔ mais n m'a daminɛ fɔlɔ awɔ a ko bɛ n kɔnɔ mais n m'a daminɛ fɔlɔ mais i bɛ fɛ ka baara jumɛn kɛ dɔnkilila nin kɔfɛ jeli bɛ se ka mun de baara kɛ an bɛ se ka baara kɛ dun an bɛ se kɔni ka feere kɛ jeliya fɛ ni mɔgɔ b'i bolo n'i ye feerekɛyɔrɔ dayɛlɛ i bɛ mɔgɔ bila yen voilà parce que jeliya ni ko fila tɛ se ka bɛn e kɔni bɛ se ka feerekɛyɔrɔ dayɛlɛ i bɛ mɔgɔ bila yen n'o tɛ jeliya ni ko fila tɛ se ka bɛn dɛ e bɛ to feere la sisan o y'i wele ko e ka kɔɲɔ sera wari minɛ yɔrɔ dɔ bɛ yen tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ boli an bɛ taa yen de ok a ɲɛna don an bɛna an ka jeliba fana ɲininka ka bɔ jeliya in kɔfɛ n'a bɛ baara wɛrɛ kɛ tuguni ayi depuis ne ye n dabila jeliya la n ma baara fila kɛ n b'o de la fo ala ye don min d'an ma ko bi awɔ n b'o de la d'accord donc diyara n ye comme n yɛrɛ tun ka fɔ ɲamu kan an bɛna tɛmɛ n'an ka Facebook question ye n'an tilal'o la avant que an kuma kuntagala lajɛ donc i ka fan dɔ de a ko tiɲɛ yɛrɛ la k'i ka ko ka d'a ye k'a bɛ to k'i si sanga ni wagati bɛɛ ko n'i ka kuma ta k'i yafrɛ k'a b'a a b'a kɛ ɲɛ dɔ ma quoi k'ale yɛrɛ t'a faamuna quoi voilà donc k'a b'i fo k'i waleɲuman lɔn kelen fana bɛ yen ale ko ale ka question tɛ foyi ye k'a ɲininka k'a ye filanin na ko parce que ale tɛ yɔrɔnin tɔgɔ faamuna quoi n'a ye filanin de ou bien an tɛ filanin ye dɛ teriya de diyara a diyara ka balimaya don a la bɛn b'a kɔnɔ sabati b'a kɔnɔ n b'i fɛ b'a kɔnɔ min ɲɔgɔn fɛ fana b'a la teriya de diyara n t'anw tɛ filanin ye bari nin ye dafin ye ne ye lajinɛka ye o de kama depuis la i b'a fɔ i bɛ lajinɛka i b'a dɔn diɲɛ kɔnɔ
muso t'i den bɛɛ wolo a b'i n'a fɔ ala y'i da i kelen nka e bɛ taa di cɛ min ma i n'i kelen tɛ taa sigi i n'i balima dɔ de bɛ taa sigi nin ye laginɛka ye ne ye maliyɛn den ye nka ala de y'an kɛ kelen ye ala de y'an kɛ kelen ye sinɔn n taara mali la dɔ y'an wele k'a bɛ fila ni fɛn bɛɛ d'an ma ye awɔ ala de y'an kɛ kelen k'an kɛ ba kelen k'an kɛ fa kelen hali n'i ye tasuma bila ko dɔw k'u bolo su a la ko an tɛ ba kelen fa kelen o tɛ da la o bɛɛ sɔrɔla balimaya ani hadamadenya ani jɛlen kɔnɔ mais n ka remarqué a ka fɔlikɛyɔrɔ la n'i ye ka dɔnkili la ale bɛ kumakan dɔn a kɔnɔ donc n bɛ fɛ a ka dɔɔni kɛ yan ka espace studio tɔgɔ dɔn a la n ma fɛn kɛ o la ale bɛ kuma dɔn a la ne bɛ dɔnkili dɔn a la ayiwa o bɛ kɛ n'ala n'a kɛra se bɛ kɛ ka fɔ o kɛ ye aluma jeli ye wa aluma jeli ye wa Mamuru de jali ke aluma jali ye wa ye aluma jali ye wa makura ka de aluma jali ye wa grupo espace jali ke de fele aluma jali ye wa jeli ka de ni gani sirima tun kan ni marahamba ay dɔnkili min da k'aw ma jeli ye o bɛɛ tɛ jeli ye dɛ jeliya fɔli min dɔ man kan jeliya bagalen b'a ma awɔ jeliw ka sitɛfan de ye nin a man ka ci a man ka bin o de ko kuyatɛ sɛgɛ ni babi ko kuba ni bantan ba ɲani ani kambasika ko fali ma jigi so cɛ soba bɔnsɔ taa tɛ k'a bangali ye soba ye ko ɲani man di ko n'i ye kokuba damada i bɛ ɲani damada ka kambasika damala k'a kuyatɛ a y'o de fɔ sa k'aw ma ne ye aw ma jelikɛ ye o bɛɛ tɛ jelikɛ ye o ayi o de fɔra sisan dɔnkili kɔnɔ donc kuma laban min bɛ ne fɛ ka fɔ an ka jeliba ye mun de la u b'a fɔ ko ni jeri ko jeri de bɛ furu jeri ma siya wɛrɛ tɛ furu jeri ni jeri tɛ ayiwa o ye kuma de ye kuma ni labɛnli ani tiɲɛ tɛ kelen ye dɛ donc siya wɛrɛ bɛ furu jeri ma jeli tɛ bɛɛ ta ye wa mun b'a jira ko dɔ t'i den di jeli ma sinon a rima kɔni kulen de ko non ko n'i tɛ jeri k'i tɛ furu jeri ma ne y'a f'i ye sisan karamɔgɔkɛ y'o de fɔ maa min mana wuli n den tɛ furu jeli ma a tɛ furu funɛ ma a tɛ furu garange ma ko ye jeli faama nabaliya de ye sinon kumakɛla ye jeri ye jeli yɛrɛ ka fisa jeli de tɛ fɛ a hɔrɔn ma quoi sinon maa bɛ muso furu jigi o jigi kama jeli bɛ se k'a jigi fa ka tɛmɛ hɔrɔn kan parce que anw bɛ wari min sɔrɔ an b'a d'an ba n'an fa n'an kabila n'an musow de ma e y'a mɛn ko dɔ furula dɔ ma ko a sara ko an tana de ko a furula karisa ma ko an tana y'a fa e y'o ye wa bon m'a ye maa kumaw bɛ yen o t'a fɔ ko a y'a fa nka i m'a ye dɛ m'a ye a ye mun kɛ nin bɛɛ ye kuma de ye jeli bɛ hɔrɔn ta k'i sigi a kun kan k'i jatigimuso ye i bɛ tila k'a sumuso kɔnɔ a b'aw ka den bɛɛ wolo a kɔnɔ sinon a rima kɔni kulen ni réseaux sociaux kan dɔw yɛrɛ ka question tɔgɔ a ka poser yɛrɛ de mɔgɔ fila bɛɛ ko parce que ko ni i furula ma k'a dɔw bɛ i tɛ den kɛ ou bien i bɛ den sɔrɔ k'o bɛɛ bɛ sa donc ko an k'o question poser k'a filɛ mun de nana o bɛɛ ye limaniyabaliya de ye sinon a tɛ kuranna kɔnɔ ala ko silamɛw ka di ɲɔgɔn ma banna
ni maa bɛ seli a bɛ sɔn n'a bɔra i den kɔ n'i y'a jɛ n'a ye gasi sɔrɔ e den fa i bɛ jangata sɔrɔ a la sini silama ka di silama ma banna ni maa bɛ sɔn a bɛ seli n'a bɔra i den kɔ ala kosɔn ko n b'i den kɔ ala kosɔn silamaya kosɔn n'i y'o jɛ dɔrɔn i ma ala dɔn. o diyara n ye donc j'espère que a tigi kɔni ka question tɔgɔ faamu donc question ye mon papa ta ye donc k'a y'a remarqué ko dirikeba do ka di ye base dirikebaw k'i b'olu le don dɔrɔn ko mun y'i bila o la. ayiwa ayiwa fana ka kɛ kuma ye tugun wa bon o de ka di ne ye dulokiba don ka di ne ye hali ne don fini bɛ kɛra dulokiba ye ne b'a fɛ a ka di n ye awɔ ka di ne ye. parce que dɔ b'a fɔ ko n'i ka y'o kɛra ko waso boro mali. bon waso tɛ n b'a baara de la comme jeliya bɛnnen tɛ ka i seri ka t'i jɔ mɔgɔw cɛma ni mɔgɔ ɲɛnama e wele sisan pour que mɔgɔw k'i bonya bari anw ye denmisɛnnin ye ni denmisɛnniya pari ka t'i jɔ mɔgɔw cɛma t'i bonyaba sɔrɔ a la mais hali n'i ye denmisɛnnin n'i ye dulokiba don hali ba filan bɛ se k'a f'i ma ko tɔntɔn ma bɛ bɔ i yɛrɛ k'a b'i ma n'i yɛrɛ bonya cogo awɔ. dɔw le mon papa poussé la ka dirikiba a yɛrɛ wasa et puis u bɛɛ faralen bɛ mun kan a ka di n ye fana a ka di n ye voilà n'o tɛ waso tɛ yɛrɛ yira tɛ. o de kama conseil lo an ka remarqué i y'a promesse ta artiste dɔ ye k'i bɛna d'a ma est-ce que o ɲɛnabɔ la. bon o kow nana don ne ka kɔɲɔkow la n'o tɛ n y'a fɔ a ye n ko ni fini min ka di n ka k'a fɔ a ye n b'a d'a ma wa fini yɛrɛ nana n bɔtɔ bi n ko n bɛ bɔ n'a ye mais ne ɲinɛna jeliba dɔgɔcɛ de ye ne rappelé ko an tora tulon dɔ de la ten tableau ko kuma na ni n ko ne hakili bɔra pewu ne y'ale wele i ma ye l'heure y'a minɛ dɔɔnin awɔ. ok donc an bɛna kuma kuntagala jan donc an b'a fɔ a ka faniw fo ko waliɲuman dɔn sanga ni wagati bɛɛ ka to k'an su avant k'an bɛ kuma kuntagala jan. ayiwa n'i ka mɛn ɲamakala tɛgɛrɛ fɔla minnu b'an kɔ an bɛ bɔ k'u fo dan t'u la u tɛ ɲinɛ u tɛ sɛgɛn u tɛ fasi u tɛ dimi hali n'a kɛra fɛn fɛn olu de bɛ taa an lajɛ an bɛ bɔ ka bɛɛ lajɛlen fo an ma tɔgɔ bɔ tɔgɔ la an ma jamu bɔ jamu na bɛɛ lajɛlen bɛɛ ka foli bɛ yan awɔ farafinen bɛ fan fan diɲɛ kɔnɔ n'a bɛ anw fɛ hali n'a t'anw fɛ an b'a fo. ok donc an ka jeliba fana bɛna bɔ ka foli di. alhamdulillah an bɛ bɛɛ lajɛlen fo walahi jeli tɛ kɛ foyi ye a kanubaw kɔ n'i y'a mɛn jeli dɔrɔn jatigi dɔ de b'i la min b'i wele ka taa ɲɛnajɛ kɛ ni kanuba ma sɔrɔ i bolo dugu la dɔrɔn dugu tɔgɔ sigi kun t'i la donc an b'an ka fani bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ ka d'anw ye Buwake yɛrɛ de ɲɔgɔn tɛ quoi n'i taara diɲɛ fan o fan Buwake de ka di. n'a duma ma Buwake ka di. maa i bɛ balo yɔrɔ min na yɔrɔ si man di ko bɔ. anw bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ yan Buwake yan an ye miliyɔn sɔrɔ ka wariw sɔrɔ ka finiw sɔrɔ i b'an ye dulokiba min don la ni jatigiw t'an ta don ni jatigiw tɛ jatigiw de bɛ o bɛɛ courage don an na awɔ sinon an tun bɛ jiniw bɛɛ don ka dɔnkiliw da an tun bɛ bodiw don ka dɔnkiliw da nka ala de ye bi d'an ma ala ni hɔrɔn ɲumanw donc an bɛ foli don olu de ma o y'a barika halisa an b'olu de ka bila la awɔ o kana an bila fɛn ye an fana t'o bila fɛn ye. ok alhamdulillah donc ni tun ye an ka émission ye ka bɔ k'an ka jericɛba fila wele plateau nin sanfɛ donc an tɛna kuma kuntagala jan tuguni an b'a fɔ a ni ce ani baraji toujours ka to k'an su Espace Studio sanfɛ chaque mardi donc n'oubliez pas de vous abonner inchallah ok.